Silang giniling! Spaghetti! Basic. Spaghetti pasta. Kaldero may tubig. Fire. Kaldero. Asin. Konting mantika. Takpan. Kumukulo. 8 minutes cooking time. Alo. Running water. 1/4 pork giniling. Beef giniling. Sibuyas. Tuhin. 4 na bawang. Bell pepper. Kaprasong bell pepper. Galing ng bato. Diba? Kaprasong karaban. Hati na maliliit. Tuhin. 2 hotdog. Hatiin. Turang ibab. Spaghetti sauce. Fire. Kawaling mantika. Sibuyas. Bawang. Carrot. Bell pepper. Kinang butter. 1/8 giniling. Natirang beef giniling. Alo. Minta. Konti asin. Isayin ng husto. Marigado. Mamutok. Basil. Spaghetti sauce. Sipitin ng husto. Alo. Hotdog. Nakalimutan ko. Tirang gatos na iba. Alo. Finish brada. Delicioso. Parang Italian, ano? Spaghetti pasta ni Alpax. Tikman natin. Kakaiba kasi meron tong gatas. Meron siyang mozzarella. Lasang malasa. Kahit walang palaman. Okay. Tamis niya. Saka yung creamy ng sauce. Delicious. Magnifico. Bye-bye.